guys, kembali lagi bersama saya Pen ya guys. Kali ini kita mendapatkan project pengecatan frame sepeda ya guys. Warnanya krim. Untuk proses pertamanya kita amplas dulu, setelah itu kita naik ke box ya guys. Setelah tadi pengamplasannya selesai, kita lanjut ke proses box ya guys. Oh ya, tadi pengamplasannya menggunakan grid 360 ya guys. Kita naik boxy, setelah itu kita tunggu kering ya, kurang lebih 24 jam ya guys. Lebih lama sih lebih bagus ya guys. Tonton videonya ya guys, jangan lupa like, komen, subscribe, lalu share ya guys ke sosmed kalian ya. Setelah kemarin epoksinya kering ya guys, kita amplas dulu menggunakan grid 800. Bisa langsung dihaluskan pakai 1000 atau 800 saja juga bisa ya guys. Karena ini warna krim, harus pakai warna dasar ya guys. Kita pilih warna dasarnya putih ya guys. Setelah nanti warna dasar putih kita diamkan ya, kita keringkan kurang lebih 1-2 jam baru naik warna jadi warna krimnya ya guys. Setelah warna putihnya kita diamkan kurang lebih 2 jam ya guys, dan dirasa sudah kering, kita lanjut ke warna jadinya, warna krim ya guys. Tonton videonya ya guys, jangan lupa like, komen, subscribe, lalu share ya guys. Setelah ini kita keringkan kurang lebih ya 4 jam ya guys. Jangan lama-lama, jangan sampai besok ya guys, nanti malah clearnya nggak nempel guys. Setelah dirasa kering, nanti kita lanjut ke proses pengekliran ya guys.
chances, I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh baby, I don't need love. Hey, hey. 'Cause the love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Nah ini guys hasilnya setelah kita clear dan kita keringkan kurang lebih 1 malam ya guys. Untuk proses pengeklirannya tidak kami video karena baterai low kemarin ya guys, habis baterainya guys. Terima kasih sudah menonton videonya ya guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Don't you know I'm up